Chini state Tripura wo government job nawani bangai tabok Tripura ni borok ngya phana job nawi manchi nai phu just school lo 5 বছর Tripura state bisingo lekha pore khangkhene jefa borok ne oro jagao job tabok khai manchi nai phu এখন থেকে যে কোনো সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যারা অ্যাপ্লাই করবে তাদের অন্তত ত্রিপুরা রাজ্যের ক্লাস 1 থেকে 12 এর মধ্যে 5 বছর পড়াশোনা করতে হবে এক নাগারে। এটা 1 থেকে 5 হতে পারে, এটা 5 থেকে 10 হতে পারে, এটা 5 বছর অন্তত কিউমুলেটিভ 5 বছর পড়াশোনা করতে হবে। এটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পিআরটিসি ক্যান্সেল করা হয়েছে, কিন্তু যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিতে চায় ত্রিপুরা রাজ্যে চাকরির জন্য তাদের ত্রিপুরা রাজ্যে 5 বছর পড়াশোনা করতে হবে। রিংলে অমহাই কে যে সরকার ডিসিশন না মানি না তৈবে বমহাই মাতম হাইনা সিটিনি হাইও সিনি ত্রিপুরা সাবা সিনি ত্রিপুরা নি বড় ওয়ানসা বা সিনি ত্রিপুরা সাহুন্দি যত বেকার বসু বাঙাই দं বসু লেখা পরে যাক দं গভর্নমেন্ট জব মাইয়া বেকার লাইবি दं বনসি সলিউশন খাইমেনি याखो फियाबा ताबं खेनम बैनि हास्टेनि बैनि स्टेटनि बरफ फासि स्टेटनि जे जब दंमोनो स्टेटनि जे गभर्नमेंट जब दंमोनो न नावै मानसि नायफो जे गभर्नमेंट जब न जास्ट अर जागा 5 বছর स्कुल परे मा बायसि नावै माननायफो जे अर जागानि जे त्रिपुरानि बरक बैनि स्टेटआव थाङै जे सेटलमेन्ट ओङै जे बसाबतैरो न अर जागा बायरावनो बैनि स्टेटनो लेखा पराय दंनाय रं खेनो अर जागा त्रिपुराव जे उस इंग्लिश के बंखे एप्लाई से खाइमन लिया बख जॉब से ते नाइमन लिया नहीं हा बाहाय से इंग्लिश दं हमले तब और जागन माने बायरे रमदि गुवाहाटी फन सिनि बरक बाजे फन वानसा तिप्रा जे फन और थाङै काइसे सेटलमेंट हा बसाबतै न तलां थां और गुवाहाटी न फोरोङै दं हा इनके बत्रि परावते जॉब दे एप्लाई खाइमन लिया कते और जागनि वो बैनि हास्टेनि बरक बैनि स्टेटनि बरक बाजे फन बरक न स्टेटनि न जॉब 5 বছর পরে কেসে হাইসি এপ্লাই খাই মানস নাই ফে আর জব নাই মানস নাই ফে হাইসি নি जेनि स्टेटनि सि बसु बेकार गोबां नै दं बसु बैनि स्टेटनि सि नाहाव नायखौ फो बैनि स्टेटनि सि फायर जब नाय मानने फो अर जागानि बरक नै केसि फेसिलिटी मानसि नै फो केसंल तांनि बैनि स्टेटआव जोंल मानियाबा जों आसामनि जे स्टेटनि गभर्नमेंट जब दंमोन जों नावै माननाय दे जे मेघालय मिजोराम जों स्टेटनि जे जब दंमोन मोन जों नावै माननाय दे जों नोटिफिकेशन जदि बायरे स्टेटनि एलाउ खाइजे अंक जों नावै माननाय दे मानिया फियाबा सिनियर खेनो हाइस नावै मानसिनाय फो गमाहाय डिसिसन न तैबै नोंल सरकान जे डिसिसन ना मन तै बमाहाय मातं आंले बेलायनो जाया आंनि दं आलो गथ जाया आंनि दं तानि मन सिनि 31% रिजर्वेशन अफ तमार फनो बसगां सालो बेलायनो एफेक्ट आंनि थांनाय हाय मातंगै दं अमाहाय डिसिसन बाय दिनो वान संल तमा कमेन्ट खाइ सायखना